अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, सबसे बड़ी खबर और सबसे अहम खबर लेकर आज इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। सबसे बड़ी खबर और तारीखी फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आ चुका है। आप सबको, पाकिस्तान के अवाम को बहुत बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बहुत मुबारक हो, उसके फॉलोअर्स को बहुत मुबारक हो और तमाम आइन पसंदों और जमहूरियत पसंदों को मुबारकबाद हो, तमाम मज़ाहमत करने वालों को मुबारक हो, वो तमाम असीर जो बेगुनाह इस वक्त जेलों में कैद हैं उनको भी मुबारक हो और अडयाला जेल के कैदी नंबर 804 को भी मुबारक हो। आप सबको एक दफ़ा फिर बहुत बहुत मुबारक हो कि जनाब हक और सच की फतह हुई है और पाकिस्तान के अवाम ने जिस जमात को मैंडेट दिया 8 फरवरी को और जिसको बुरी तरह से पहले जनरल नशिस्तों को लूटा गया और उसके बाद फिर उसकी बुनियाद के ऊपर मखसूस नशिस्तों को भी लूटा गया और माले गनीमत समझकर दूसरी पार्टीज में तकसीम करके अपने मजमूम मकासद और अज़ाइम को पाया तकमील पहुंचाने का जो एक प्लान बुना गया था वो अब खाक में मिल चुका है। अल्लाह अल हक है और इंसान जितनी मर्जी प्लानिंग कर ले, एक प्लानिंग अल्लाह की होती है और वही सबसे बढ़कर होती है। यही सूरत हाल हुई है जनाब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका हक वापस मिला है और वो तमाम 77 मखसूस नशिस्तें जो PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM, JUIF और दीगर जमातों में तकसीम कर दी गई थी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिली हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये नशिस्तें वापस मिली हैं बल्कि उसका नाम, उसका निशान, उसकी पहचान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक पार्लिमानी जमात के तौर पर भी कबूल कर लिया गया है। ये एक बहुत बड़ी फतह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन तमाम कारकुनान की जिन्होंने लाजवाल मज़ाहमत दिखाई है, अपने कॉज, अपने नज़रिए, अपने लीडर के साथ जुड़े रहे हैं, खड़े रहे हैं। उन्होंने बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं और एक तारीख रकम की है और ये आज उन्हीं की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है कि आज उनको उनका ये हक वापस मिला है। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी देखने को नहीं मिलता कि एक ऐसी सियासी जमात जिसके आगे इस्टेब्लिशमेंट खड़ी हो जाए दीवार बन गए और उसको हर तरह से तोड़ने की कोशिश की जाए, उसको हर तरह से गिराने की कोशिश की जाए, इसके बावजूद वो मज़ाहमत की ऐसी लाजवाल दास्तान रकम करे। ऐसा पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं देखा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बर्गर कहलाने वाले कारकुनों ने लोहे के चने साबित होकर साबित कर दिया है। जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों का फैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में किया है। ये तय पाया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो नशिस्तों की बंदरबांट की वो इंतहाई गैर आइनी और गैर कानूनी अमल था, वो किसी तौर दुरुस्त नहीं था। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला भी कलअदम करार दे दिया गया है और इलेक्शन कमीशन के आगे तो एक पूरी चार्जशीट रख दी गई है। यूं तो कहा जा रहा है कि ये फैसला 8-5 की अक्सरियत से है, यानी 8 जो जज साहिबान हैं उनकी तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये नशिस्तें देने की हिमायत की गई है। लेकिन अगर हम तफसीली ये फैसला पढ़ें और जो मुख्तलिफ निकात हैं इसके पढ़े तो अंदाज़ा होता है कि ये फैसला तकरीबन 9-2 के तनासुब से है, क्योंकि बाकी जो जज साहिबान हैं उनकी तरफ से भी इस बात का हक तस्लीम किया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नाइंसाफ़ी हुई है और उनको ये नशिस्तें नहीं दी गई। तो इस सिलसिले में ज़्यादा जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है, जिसने बल्ले के निशान के फैसले की गलत तशरीह की, गलत तौर पर एक पूरी की पूरी सियासी जमात को पूरे इलेक्शन प्रोसेस से बाहर कर दिया और इसके साथ साथ उनकी जो मखसूस नशिस्तें हैं उनको दूसरी जमातों में तकसीम किया। ये बिल्कुल असर नौ गैर कानूनी और गैर आइनी अमल था। ये सारा जो मामला है इसकी बहुत सारे दूर रस असरात हैं और मेरे लिए जो इसका सबसे बड़ा एलिमेंट है वो ये है कि एक दफ़ा फिर से अदालत के ऊपर अवाम की एक उम्मीद बहाल हुई है। देखिए, ये बेहद ज़रूरी अमर था, इसलिए कि जब आपका अदालतों से इंसाफ से बिल्कुल एतबार उठ जाए तो फिर आप कहाँ जाएंगे? फिर मज़ाहमत कौन सा रास्ता इख्तियार करेगी? कोई भी बेबस है, कोई भी मजलूम शख्स है तो उसकी आखिरी उम्मीद यही होती है कि वो ताकतवर के खिलाफ भी जाके इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाएगा। लेकिन अगर इंसाफ के दरवाज़ों पर ताले पड़ जाएं और हर जगह डमीज बैठ जाएं कि जिन्होंने सिर्फ ताकतवर के इशारों पर ही फैसले करने हैं, तो इंसान मायूसी में फिर क्या कदम उठाएगा? ये वो सबसे बड़ा मसला था जो सबको नाउम्मीद कर रहा था। अंधेरा बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन इस अंधेरे में रोशनी की एक किरण जलाई है आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इन जजों ने, जिन्होंने इंसाफ का और हक का अलम बुलंद किया है।
क्या ऐसा नहीं था कि उनके ऊपर प्रेशर नहीं था? हर तरह से प्रेशर डाले गए, हर तरह से कन्विंस करने की कोशिश की गई, लेकिन ये जज हक और सच के साथ खड़े रहे। तो सारी कौम आज इन जजों को खराज तहसीन पेश करती है, सल्यूट पेश करती है और इनको मुबारकबाद भी पेश करती है कि इन्होंने अपने इदारे का भी वक़ार बुलंद रखा, अपना भी वक़ार बुलंद किया और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की अवाम है उनको एक नई उम्मीद बख्शी है। इस घटाटोप अंधेरे में भी उन्हें उम्मीद का एक दिया जलाकर दिया है कि अभी भी कोई ना कोई रोशनी की किरण बाकी है, ज़्यादा मायूस नहीं होना है। तो जनाब, आज जो फैसला आया है उसका सेहरा जाता है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा को, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब को, जस्टिस शाहिद वहीद साहब को, जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब को और जस्टिस इरफान सादत साहब को, जिन्होंने ये कहा कि ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही हक बनती हैं। दो सवाल बड़े इंपॉर्टेंट थे। पहला सवाल तो तकरीबन सभी इस पे क्लियर थे कि ये नशिस्तें दूसरी जमातों को नहीं दी जा सकती सिवाय काजी साहब के, लेकिन दूसरा सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था, तो फिर क्या ये नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलेंगी? क्या ये नशिस्तें खाली रखी जाएंगी या क्या ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगी? और अगर जमहूरी रिवायात के तौर पर देखा जाए, लीगली उस फैसले की इंटरप्रिटेशन के हवाले से देखा जाए जो कि बल्ले के निशान का किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो उसके बाद सबको मालूम था कि ये वोट जो मिला है इमरान खान को मिला है और ये जो नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं। उस वक्त जिस तरह के हालात थे, जो जुल्म और जबर का दौर था, जो अब भी किसी तौर ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन उस वक्त तो एक अजीब किस्म की कन्फ्यूजन और कैफियत थी कि कोई रास्ता भी उनके लिए छोड़ा नहीं जाता था। वो ये सोचते थे कि हम यूं कर लेते हैं तो उसके आगे भी कोई दीवार खड़ी कर ली जाती थी, वो कोई दूसरा प्लान बनाते थे तो उसके आगे भी कोई दीवार खड़ी कर दी जाती थी। ऐसे हालात में ये इलेक्शन लड़ा गया था और उस वक्त जो कन्फ्यूजन बनाई गई थी उसका मकसद ही ये था कि आज़ाद अराकीन को आज़ाद रखा जाए और फिर उन्हें मजबूर किया जाए कि वो PMLN या किसी और जमात में शामिल हो जाएं और इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। लेकिन वही बात कि प्लान तो अल्लाह ताला भी एक बनाता है और उसी का प्लान सब पे हावी होता है। तो फिर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कहकर इन 8 जजों ने ये नशिस्तें वापस की हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल भी एक जमात थी और आज भी एक जमात है और 15 दिन का वक्त भी दे दिया है इन तमाम अराकीन को कि ये दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत भी इख्तियार करें और प्रॉपरली इसको एक पार्लिमानी पार्टी तस्लीम किया जाए और इसके साथ साथ इनकी जो तमाम मखसूस नशिस्तें हैं वो इनको लौटाई जाएं। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है जी। काजी फायज ईसा साहब का जो एक्सटेंशन का प्लान था वो इससे तबाह बर्बाद हो चुका है। काजी साहब आज इतने मायूस थे कि उन्होंने फैसला सुनाना भी मुनासिब नहीं समझा। 13 जजेस जिन्होंने ये सारी समाअत की थी वही आज बैठे और काजी साहब ने आकर ये बताया कि फैसला 8-5 से है और अक्सरियती फैसले का जो पूरा मतन है वो मंसूर अली शाह साहब ने लिखा है और वही इसको पढ़ के सुनाएंगे। और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये फैसला पढ़कर सुनाया और उसके बाद यहाँ पर एक अजीबोगरीब कैफियत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में देखी गई। सब लोग सजदा शुक्र बजा लाए, साथ ही साथ नारेबाजी भी हुई सुप्रीम कोर्ट के लिए, इमरान खान के लिए, हक और सच के लिए। बहुत से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला थे आज जज्बाती नजर आए। सलमान अकरम राजा जैसा बंदा जो कि बहुत ही कंपोज्ड बंदा है, प्रैक्टिकल है, वो भी आज जज्बाती नजर आए। उसकी वजह यह भी है कि मैं कुछ दिनों से देख रही थी कि वो ये बात कर रहे थे कि उन्हें इस निज़ाम इंसाफ से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन जदोजहद वो जारी रखेंगे। तो आज उनको भी एक उम्मीद मिली है कि अगर जदोजहद जारी रखी जाए तो कहीं ना कहीं कामयाबी आपके कदम ज़रूर चूमती है। तो आज वो भी मुझे जज्बाती नजर आए। और इसके साथ साथ आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी तादाद में ख़वातीन हैं वो भी वहाँ पहुँची, उनकी तरफ से भी नारेबाजी हुई। आज के इस पूरे जजमेंट सुनाने से पहले का जो माहौल था वो बड़ा अजीब व गरीब था, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में फौजी ट्रक नजर आना शुरू हो गए थे शारे दस्तूर पर, बख्तरबंद गाड़ियाँ, पुलिस ही पुलिस। ऐसा माहौल लग रहा था कि जैसे खुदा न खास्ता कोई जंग शुरू होने वाली है, कोई मार्शल लॉ लगने वाला है। और बड़ी चहमगोइयाँ शुरू हो गई कि क्या आखिर ऐसा तो नहीं कि जजेस को दबाव में लाने का अब आखिरी हरबा आजमाया जा रहा है और उन्हें ये दिखाया जा रहा है ये सारी ताकत से कि अगर आप लोगों ने हमारे हक में फैसला ना किया तो फिर यहाँ पर कोई भी मार्शल लॉ लगाया जा सकता है, कोई भी गैर आईनी कानूनी काम हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ भी साबित ना हुआ। ये सब एप्रीहेंशंस थे, ना तो जजेस किसी दबाव में आए और ना ही कोई ऐसा काम हुआ, बल्कि हक और सच की फतह हुई। जजेस ने आकर अपना फैसला सुनाया जो कि पाकिस्तान के अवाम की फतह और जमहूरियत की फतह का फैसला था। इसके साथ साथ आपको ये भी मैं बता दूं
کہ اس فیصلے کے بعد اب بہت سی اور چیزیں اور بہت سے سوالات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. پہلا جو سب سے امپورٹنٹ سوال ہے وہ یہ کہ یہ جو نشستیں بانٹی گئی تھیں اس کے بعد ہی سینٹ کے انتخابات ہوئے, اس کے بعد ہی صدر کا انتخاب ہوا. یہ سب ہوا کیونکہ یہ تمام نشستیں باقی جماعتوں میں بانٹی جا چکی تھیں. تو اب یہ نئے سرے سے سوال پیدا ہو جائے گا کہ یہ جو چوری شدہ اور مال غنیمت سمجھ کر نشستیں بانٹی گئی تھیں, اس کے بعد ان تمام الیکشنز کے اوپر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. کیا یہ سینٹ الیکشن دوبارہ ہوں گے؟ کیا صدر کا انتخاب بھی دوبارہ ہوگا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب آنا ابھی باقی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو بڑا اہم سوال ہے وہ یہ کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اب باقاعدہ طور پر مستعفی نہیں ہو جانا چاہیے, کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 12-13 ججز نے جو فیصلہ لکھا ہے وہ بیسیکلی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے. وہ یہ بتاتا ہے کہ کس طرح الیکشن کمیشن ناکام رہا ہے ایک صاف شفاف انتخابات کا انعقاد کرنے میں, کس طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بدنیتی نظر آتی ہے ایک پرٹیکولر سیاسی جماعت کے خلاف, کس طرح یہ نظر آتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نہ صرف بدنیت ہے بلکہ نااہل بھی ہے, جو قانونی طور پر صحیح طور پر فیصلوں کی تشریح تک نہیں کر سکتا ہے. تو یہ سارا جو معاملہ ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نظر آتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جان بوجھ کر بھی کوشش کی کہ مقدمات کا رخ ایک طرف سے دوسری طرف موڑا جائے. ریکارڈ مکمل جمع نہیں کرایا گیا, غلط طور پر حقائق جو ہیں وہ سامنے رکھنے کے بجائے ان کو چھپانے کی کوشش کی گئی. تو یہ ساری جو پریکٹس ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی, یہ کسی طور بھی ایک آئینی ادارے کے شایان شان نہیں ہے. تو اتنے بڑے الزامات کے بعد, اور وہ بھی پاکستان کی سب سے بڑی کورٹ کی طرف سے, ایسے الزامات کے بعد بنتا تو یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ فوری طور پر مستعفی ہوں, باقی بھی جو الیکشن کمیشن کے ممبران ہیں وہ بھی فوری طور پر مستعفی ہوں, اور ایک نیا الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کو کانسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ الیکشن کمیشن کسی طور بھی اپنا آئینی کردار ادا کرنے میں ناکام رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ مخصوص نشستیں جو پاکستان تحریک انصاف کو ملی ہیں یہ کن خواتین کے حصے میں آئیں گی. تو زیادہ تر یہی بات ہو رہی ہے کہ وہ تمام آئرن لیڈیز جنہوں نے جیلیں بھگتی ہیں, جو جیلوں میں رہتے ہوئے بھی الیکشن لڑتے رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کو جان بوجھ کر ہروایا گیا ہے. فارم 45 کے مطابق وہ جیت چکی تھیں, فارم 47 کے مطابق ان کو ہروایا گیا. تو سب سے پہلا حق انہی خواتین کا بنتا ہے, جس میں سر فہرست یقینی طور پر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بنتی ہیں, صنم جاوید ہیں, ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ ہیں, اور اس کے ساتھ عالیہ حمزہ ہیں. دیگر بہت ساری خواتین ہو سکتی ہیں جنہوں نے جیلیں بھی کاٹی ہیں اور جس کے ساتھ ساتھ انہوں نے الیکشنز میں حصہ بھی لیا. ایمان طاہر صاحبہ ہیں جن کو ہروایا گیا, سمابیہ طاہر صاحبہ ہیں جن کو ہروایا گیا. تو سب سے پہلا حق تو انہی نشستوں میں ان خواتین کا بنتا ہے, اور میرا خیال ہے اس چیز کو یقیناً کنسیڈر کیا جائے گا, کیونکہ یہی وہ حقدار خواتین ہیں جن کو ہر صورت اسمبلی میں پہنچنا چاہیے, اور جو ان کی جعلی سیٹوں کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو جا کے شرمندہ کرنا چاہیے کہ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ آپ لوگ ان خواتین سے جنرل نشستوں پر ہارے, بری طرح ہارے, پھر بھی بے شرموں کی طرح ان کی جیت کے اوپر اپنی جھوٹی فتح کا جھنڈا گاڑ کر بیٹھ گئے ہیں. یہ بیسیکلی آپ لوگوں کے لیے شرم کا مقام ہے کہ آپ لوگ ایک تو ہارے ہوئے ہیں اور دوسری طرف آپ لوگوں نے اس انداز سے یہاں پر قبضہ کیا ان کی سیٹوں پر آ کر, اور آپ ان خواتین جو کہ مشکل حالات میں الیکشن لڑ رہی تھی ان کی فتح کو برداشت نہ کر سکے اور جھوٹی فتح سمیٹنے کو آپ لوگوں نے ترجیح دی. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ بتاتی ہیں کہ جناب اب پاکستان تحریک انصاف ایک مختلف جماعت ہے. بہت سے اہم معاملات اور بھی ہوئے ہیں پچھلے 1-2 دن میں, جس میں شیر افضل مروت صاحب کی رکنیت معطل کرنے کی بات ہوئی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے, اس پہ بھی بہت سے لوگ بات کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. 1-2 خبریں اور بھی بڑی امپورٹنٹ ہیں, لیکن اب اگلی جو خبریں ہیں وہ ساری اگلے ویلاگ میں کریں گے. یہ میرا اسپیشل ویلاگ آج جو تھا وہ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے حوالے سے تھا, کیونکہ اس پورے فیصلے نے ایک طرح سے گیم پلٹ کر رکھ دی ہے ان تمام آگے کے منصوبہ سازوں کی جنہوں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دیں گے, مرضی کے ججز ادھر ادھر اتھل پھتل کریں گے, مرضی کے فیصلے لیں گے, ججز کو دبائیں گے. تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ مخصوص نشستیں ملی ہیں اور یہ سارے پلان غارت ہو گئے ہیں, بلکہ ججز کو بھی, عدلیہ کو بھی ایک نیا حوصلہ ملا ہے, جوڈیشری کو بھی ایک حوصلہ ملا ہے کہ اگر کھڑے ہو جائیں حق سچ کے ساتھ
تو پھر کوئی آپ کو گرا نہیں سکتا. ڈر اور خوف کی چادر ایک دفعہ صرف اتارنی پڑتی ہے, اس کے بعد کوئی وہ چادر دوبارہ آپ کو پہنا نہیں سکتا. ایک دفعہ آپ کو وقت کے یزید کے سامنے کلمہ حق کہنا پڑتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ آپ کو خود ہمت بھی دیتا ہے اور پوری جو مخلوق خدا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. تو یہ ساری چیز جو ہے یہ اس دور کی عدلیہ کو ایک نئے عزم و ہمت کا پیغام دے رہی ہے کہ آپ لوگ صرف حق اور سچ پر مبنی فیصلے کرنے کا ایک دفعہ عزم کریں. آپ کے لیے اللہ تعالیٰ خود آسانیاں بھی پیدا کرے گا اور آپ کی ہمت بھی خود ہی بڑھائے گا. تو اس لحاظ سے بھی یہ ایک بہت بڑا دن ہے آج کا. بہت خوشی ہے مجھے اس بات کی کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ مقدمہ جیتا ہے. ہمیں بحیثیت صحافی اور کیا خوشی ہوگی, کوئی ہم تو نہ مخصوص نشستیں لینے والوں میں سے نہ اس کے کوئی امیدوار ہیں, لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ جس کو عوام نے سراہا, جو عوام کا فیصلہ ہے وہی مقدم ہونا چاہیے, جو آئین پاکستان کا فیصلہ ہے وہ مقدم ہونا چاہیے, جو عدلیہ کی آزادی ہے وہ مقدم ہونی چاہیے, جو مایوسی کے اندھیرے ہیں وہ چھٹنے چاہیے. تو جب یہ ہم ہوتا دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں خوشی ہوتی ہے, کیونکہ ہماری جو جڑیں ہیں وہ اس پورے وطن کے جو عزم و استحکام ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اس لیے ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ جب ہم عوام کی آواز کو اٹھتا دیکھتے ہیں, یہ سب سے بڑی ہمارے لیے خوشی کی بات ہے. تو ایک دفعہ پھر آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. اپنا خیال رکھیے. اگلے ولاگ میں آپ سے ملتے ہیں. اللہ حافظ.